Urata hilat kuya karaka. Ichuroja Jueves Santo haricha. Arunt asep hanyari kupacha bunasinya cuy mampi. Laina kataru saranta hanyari kunai mana irnaka buda kampi amuit buda kampi yateka buda kampi. Hipwasaraka uka kip karaki. Lokantis wakicha buda kaha uka supacha chaptanya takiwa. Chaptata karaki irnakata karaki aruna kasata hilat kuya karaka. Kupacha bunasinya cuy mampi wa arut asep harakinyari hichakanta tira kuya kasaira choke huparusa katok ap harakinyari kuya kasaira choke kurhaki sarut asinyani. Waliki hilata y mainaya runa masikuna kay piñan kashayku yakuikurata mas arinapak sapatu tamantampi hina y chaka yuyarishanchis uyarikushankis hinapas kay Semana Santa punchakuna yuyarikuktin Jesucristo ni sunchaya yanchispaj churinpaj ñak ariskanta yuyarinchis aminya kay punchakuna pichapas hamut arika manturachay aswan sasachaymi tiqsimuyuntinpi kasha majirachus Ucrania Rusia suyuriki awqanakuypi kashan chaypatapi hamut ana kachun kay Perú suyunchispipas sasachaykuna kashan ayllunchispipas kallantaq sasachaykunaqa Allin kausayta mascarinchis para chay aski hakawi suma hakawa taqap haraktan hilat kuyakaraka akururakarqa kuyaka sayra choque pasaskiwa Ucrania ukakip karaki Rusia suyumpi kucha hakiwina awqasi winwa haqata siparaki ukamaraka hahan uthaspat hilat kuyakaraka amuit ayah wakisirakiu suma hakasinya aski hakasinya ukwa burap haraktana takenin pisa takechuima kunanak salut apanyani ukawa wakis karaki unyisinya naka una imana ya kahan askira kahani wa utanya pakite archuki simunaka harukaha suma uthasi panyani suma hakasi panyani wila masina kama aimara chakana kechwa chakana takpacha kiri perupar pachana urah pachana ukwa munap haraktan hani chagulyaka Ajiraturay chaymantapas kay punchawkunapi kunanakuna kachun arituray ñañay huch'uy mikhunanchis kawsayninchis kashaqtinpas waqchakaqmanqa kurisunchis haywaqa tarisunchis wakinpaqqa mana mikhunankunapas kanchu chaynakaqtinqa sunquchistapis ari llamp'uchasunchis allillanta chayta nispanchis willakuykunaqa nuqanchis wakichinichispi mayraq kashan kay Semana Santa punchawkunapi sut'asuyunchiskunata panache qayna chawlla t'imputa achkata wayk'uykusqanki nispan ninwanku hinaspataq mana mikhuyta tisqachu achkata mikhuykapuska tinkawisan timpurina qasharqa nispan niwan hinapunis panachay llullakunkuchuycha Chay punchawkunapi chawlla mikhuna kachun awichuymanta nuqa yacharani aychata mikhunchis hinaqa hamp'atuta mikhushanchis nispañiqa chaynakaqtinqa chaywa punchawkuna chawllatari mikhuykusunchis chawlla kankata chawlla t'imputa imayparakuna kan riki chawllamanta wayk'ukunapaq panachay chikaqa nuqa qallaykusa hullaykuykunawan hilata kuyakaraka kan qhiwa hiwasaraka wakichawi Dia urakampi kanyanta panyani Ayacucho sulkasu hitaro purta panyani markachiri rakaha murat hilat kuyakaraka Semana Santa ururakan hampi kau hitaraka polisa sinteso mau hitaha ampi ukachaka hitara karua purta paraki tungka peskani warang kanyau kama turista hakena karu katuk panyani sasirwa ukachaka hitarha irnaka sipkaraki Ika sulkasu chaka hitarha ehteri rakapasti parakas chakaru purta panyani turista Hakeda kaha barkachiri rakaha ukachaka hitaru purtare pana sa sirwa hupara kaha hamutare paraki kurhaba polisa kiri ya tia wisti akan kiwa Pamaranak nyang kaos pachat hichakute pone wakichawena seluruh asharaken Semana Sant amt asetapat pukal pamarka ujetan katedral yo paychan otkamak walhamar kachirena kasporet abharakena misais anyatak y ahora Hichastu terakiniu, tatitun sarnakaip urokaya winak. Paya wakisir urunakampi uterakih, trio pascual ukanakats, ukanakampih urokaya sirkiniu, kunhemas tatito haktaneh ukanak. Ukanikamak, Ayacucho sulka suyo ujetan, tunga peskan warangel suyo sata okats, angka suyo nakat turista nakak, samaran urunaka na purut anip kanyapatake soit asep karak. Walhawila masinakas okats, Turista na kampek uksasulka suyo uhitkam, purint hapkarake hayukam, kunay man wakichota ipingap kanya patakis, prosesionanakan, aktos litúrgicos saptan, ukamarak, sumamun kanyorakenakas unt ap kanya patak.
Okchanikamas, Pisco marca ujetan Paracas, distrito ujetan, sumamuncañ orakenakas utjaraki, Semana Santans añataki, Islas Ballestas ucats, Reserva Nacionalas. Las Islas Ballestas, que es un... Islas Ballestas ukauhast kusas arnaqañarakiu, lancha wampunakats mantarax na papachanak, ukakik para que ukachakauhanakan kunaiman alinak iwanakas unhasirakiu, pingüinos ukakik para que waranka halnakiru iwanaka ukachakauhanakan utjarakij, ukats yakauharus araraxnao, Reserva Nacional de Paracas ukachakauharu, ukachakauhanas kunaiman chayor keuhanakar mantayanakas utjarakiu. Hichasamarañuronakan. Ni kimsatun guaranjila marcacherenakas purits apjañapataki Paracas chalarak kamasa soit asepkarak. Taknasulka soyo ujetanrak, Semana Santat policiaj, kimsapatak paskatung agentenakas aptayapjarakene, kipkamarka ujetaro okats, chayarak ujetanakaros. Policiaj, akam suma wakichawenakas lurt asiñapataki uñakiptaraken ukamarak agentenakas, autotake ujetanakan okats. Ayaraka ujetanakans uñakept abjaraken. Akiriwa maindiri yatiawi murata hilat kuyakaraka. Semana Santa uruna karja, Samaraña uruna kaja utarakiwa. Ukwatwa pikla sulka suyo chaka ujitarja, markat salir haqena kaja, turista haqena kaja sasinsa sabjarakiñani, larama kota kawaya ujitarakaru purt abjari sasir wasape. Ukchika baja puno sulka suyo chaka ujitarja, seguridad ciudadana sata ukwa wakist abjaraki akuruna gatakeja. Kaukitana karuti markachirina kaja, turista haqena kaja purin haya tepjeja, ukacha kaukitanaxa, umacha parakiwa, picha parakiwa, y atatasipa kiñani. Piura sulika suyusti kusa pachanirakiwa, ukata, aka suyuta ukakik parakiang kasuyuta sarnakera kenakasti, aka hacha samari urunakana, Semana Santa urunakansti, chaya urakeuhanakar mantanya takiwa sarap harakiri, Kilpachasti purip harakiriwa, playas de Máncora, ukakik paraki, Cabo Blanco, ukachakauhanakaru, ukatsti Punta Veleros, Bichayito, Las Positas, El Amor, ukakik paraki, órganos ukauhanakaru sa mantap harakiriwa, daki ukauhanakasti, Safe Travels ukambisu intata harakiwa, ukamata COVID-19 nyakus utkadapatsa, ukachakauharuha kuzakiu sararaksnaha, ukakik paraki kunaimana yanakasa kuzaut harakiha hakinakaru katukanyataki. Hichamaran, Semana Santa Pachatakist, Amuya Sirakiu, Ñapatun Kapeskan Warang, Sarnaker Hakenakar, Katukanyataki. Semana Santa Pachanakana, Marca Omanya Patakisti, Punusul Kasuyunsti, Pichawinakawa Lurap Haraki, Titika Kakota, Ukatia Uhanaka, Kim Zapataka Pescatunkane, Hila Hakenakasti, Askio Bakista Sipharakina, Ukamata, Pesca Kilómetros Ukahaya, Pichuñataki, Botellanaka, Nailunaka, Lapinaka, Ukakik Paraki, Umalente Hasat Ukanaka, Ukamasiahak Año Hakutanakasa, Alau Pichup Harakina, Akirek Año Hakutanakasti, Relleno Sanitario Ukachakaru Apapharaki, Ukachakauhana, Kaukirinakas Wasitama Nakatascaspa, Ukakik Paraki, Kaukirinakas Hakuta Haspa, Ukanaka Lakireñataki, Ukakik Paraki, Ukasulka Suyunsti, Pusiwaranka Hila Policía Nakawa, Iglesia Supaiching Utanakauha, Sumasarnakan Uñheña Nakauha, Ukakik Paraki Takiuhanakansti, Uñhap Harakini, Ukamata Ukamarkana, Plaza Mayor Ukachakansti, Plan de Operaciones Semana Santa, Paoranka Patun Kapayani Marataki, Inokapharaki, Akasui Pachana, Kuspacha Unhapanyapataki, Kumater Suika Suyunakaru Sarantukasti, DNI Ukakik Paraki Kunaiman, Document La Pinakasa, Apanyamarakitawa, Ukamata Takina Kauhana, Kaukana Kandek Policía Nakapunhapki Kauhanakana, Ansait Es Nyataki. Murata hilata kuyakaraka y atia una campi saranta sipkakiñani puno sulka suyuk asipkakiñani hilat kuyakaraka hilata Pictora pasa jupawa y atia una campi purt adirakini hilat kuyakarakampi. La procesión de los o del Señor de los Milagros, ¿cómo fue por Semana Santa? Nos informa a esta hora Víctor Apaza. Adelante, Víctor. Gracias por el pase, compañeros. Nos encontramos aquí acompañando a la procesión del Señor de los Milagros, que ha iniciado su recorrido desde el Templo San Antonio y va a recorrer diferentes arterias de la ciudad. Vamos a conversar con miembros de la hermandad, quienes nos van a indicar un poco cómo se desarrolla esta procesión, y vemos que hay bastante feligresía a razón de otros años, porque también por la pandemia mucha gente no ha salido, ¿no? Sí, bueno, saludamos a toda la feligresía de Puno, y es cierto que al transcurrir estos 2 años de pandemia que no hemos podido realizar este recorrido procesional que hacemos por Semana Santa, tenemos una muy buena acogida por parte de la feligresía, tanto hermanas amadoras, hermanas cantoras, se han puesto nuevamente a disposición de poder estar con el Señor de los Milagros y hacer pues este Vía Crucis el día de hoy, ¿no?
ahí hemos visto que no solo las hermanas, sino la misma población viene cada vez con más fe. ¿Cuál es el mensaje que se está trayéndose en esta Semana Santa? Bueno, desde lo que es el Papa Francisco, nuestros obispos y sacerdotes, aquí en la ciudad de Puno, nuestro obispo Monseñor Jorge y todos los sacerdotes, nos dan siempre ese compromiso de poder seguir, a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades que tenemos nosotros a diario, seguir siendo devotos y seguidores de Cristo, porque Jesús está con nosotros. Sé que hemos atravesado y seguimos atravesando momentos difíciles, pero creo que en la fe podemos transmitir siempre lo mejor para nuestra familia, para nuestros seres queridos, y también rogar y pedir por todos aquellos seres que ya fueron al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, indicarles a la población que si van a acudir también a todos estos, porque hay varias actividades por Semana Santa, también lo hagan con bastante precaución porque la pandemia aún no ha acabado, ¿no? Sí, creo que siempre tenemos que tomar las medidas de bioseguridad, tener el barbijo que nos ayuda a podernos cuidar siempre los demás, no quitárnoslos, sino para momentos solamente especiales, pero de la misma manera creo que tanto el obispo y los demás sacerdotes de las parroquias han previsto todos los artículos de bioseguridad que nos exige el Ministerio de Salud, para que también ahora en Semana Santa toda la feligresía puede estar de la mejor manera posible acompañando en estas diferentes actividades. Bien, como indicamos, la procesión continúa y esta misma va a recorrer diferentes arterias y va a regresar nuevamente al templo de San Antonio de Padua. Con ustedes, compañeros, en Lima. Claro que sí. Muchas gracias por esa información a Víctor Apaza desde Puno. Hilat Cuyagraca, Kusawa, Ukamwa, Kiasa Puno, Margarja, acá Semana Santa, Ururaca, Aparaki, Sumaha, Kaweja, Utpana, Kurhabaruti, Tata Kuranakasa, Arstanepreja, Ukamaru, Pana, Sasidwa, Amuit Rakinau, Kititi, Arsun Kanaka, Hupaja, Hilat Cuyagraca, Ukamakiu, Hilat Cuyagraca, Hichaja, Tintiri, Ukati, Atata Payani. Tintiri ukahaha kataseja kiasa asangaro chekau hitarwa munat hilat Cuyagraca, Puno sulka suyo chekau hitana. Ukatha adoempe lurtata dainau ukatha wali kusa lurtata hilat Cuyagraca ukachakaru unjir sarawa pasmuka wali suma puniwa. Kala merkeheu kala tingkin sambun hekuna sucuk taunagas utharakiu. Ukatwa hilat Cuyagraca ampe hichaha Ministerio de Cultura Sata Minkul. Kabaura kasata, hakabura kasata, Ministerio Petawita y Pitja, Askichea Payani, Akiri Yupaichaya, Utha Sasidwa, Makabachwa, y Loga Parakitaina, Kurjaba Polisa Kiristi, Yatata Payani. Comisión de Cultura, Ministerio de Cultura Taipet, Alpachanempe Amtjapjarak, Ley número 1253 Kamachempe, Tintiri Yupaichan Utaru, Askis Aseñapataque, Uñicht Aseñapataque, Imt Aseñapataques, Akamsuma Aruet Utast Atak, Colonial Okats, Republicana Pachanakata Utast Atarake Okat, Guarancliatung Patak Sohtatun Kamaran Pejist Arasiraken, Akeres, Asangaro Provincia Chacaujetanqueu, Puno Sulca Soyoujetan, Hechoronakanaj, Tintiri Aylut Utjaserenakata Uñicht Ataskarake, Okat Zapatun Kapusen Uronaka Sarak Kepana Setiam Paxenpe, Pacharay me Tokawina Tokt Abharake, Hiwasan Tokawina Kasampe Walbun Kocheret Asepharak, Okats Markacherenakaj, Pachamasaru Lokt Asepharake. Amt Abharakin Yasau Akamsuma Utast Ataj, Okats Naira Maranakat Utast Atats, Patrimonio Cultural de la Nación, noviembre Paxindakis, Pa Guarancliatun Kumaran, Ukamah Panas Sasin Ya Kapharaken. Akriwa Maidiri Yatiawi, Koila, Ukachakauhitha, Makapachana Katakiwa, Histata Paraki, Suchukta Uraka, Utawita, Ukatwa, Kamabura Kasata, Ministerio Petawimpi, Misetur, Huparagampisti, Yakachakauhitarakaru, Markachirinakaha, Markat Sarir, Hakerakaru, Hanukaha, Turista Hakanakaru, Katuk Apana, Irnakaweja, Utaska, Kiyapataki, Sasirwa Amtaparahitaina, Kurhamasa Kiristi, Akankiwa, Uka Yatiaweja. Hanas kinakawa fortaleza de kuela pukachakansti utjarakina, suchuntas jarakinwa, ukamata patsti, kolkesti walhawa, wiltas jarakispaja. Ukam hanaskita patsti, Ministro de Cultura, Alejandro Salas Hupasti, Ukachakama Purirakina, Akiri Sumasarnakanyauhasti, Chumorkenwa Hakatasiraki, Ukamata, Minseteruka Taipinir Nakrina Kampiwa, Ukachakarus Purirakina, Askipachunya Kipanyataki, Ukamask Ataki Ukauha, Askichanyataki.
Nanakahaga chakaru hutap harakt irna kanyataki. Kun hamati humanaka husta esiptak, nanaka hukam kik para ki usta esip harakt. Ukataka chakan kuela pukauhast aski chata harakinio. Suchunta sivisti, pesgatunka metros ukahayarakiwa, akiri inkanakan sarnakaipa uyo perkataha. Fortaleza de Kuela Pukauhasti histantap harakiwa akamhanaskina kauthetapatha, ukatsti, marka chirinaka pektarinaka ukakik paraki kamirhakenakasti, yakita hakatasip haraki, kunhemati kaukir sarnakirakenakati, Kuela Pukachakaru saray munapkana, aki de Semana Santa urunakana, sarawinakapasti sait ep harakiwa, ukamatapatsti kulkisti hanaskin karakiniwa, nyama warangkapa, sulis kolkiwa han irtata harakispati, Semana Santa kapachanakan nanaka hamuya parakt. Kolkanek tukets hanaskin karakinio. Nya pesqa warangkap soles kolkeu han irtata harakinit. Ukat haniu yatip karakt. Kuna urus histarasinehu kanakah maqaw kapachanakatakis. Kolke halaktawist sindilya kisin hamarakio. Ukakik parak hanaskisut harakio. Kun hamatuka markans wal haniu han irnakanyani harakitih. Hanwal tawi hana kunya kibaw sinisti hayu kachakaw harusti ukam hanaskiro poriara kispana ukat ha ministrosti akiri kuela ukachakanwa matapisirakina pekterina kampi ukakik paraki markachirina kampi ukat stiam tawinsti ma akta ukaro kelkantap haraki pakalko amuyawina katha ukamam tap harakiwa ukachakana Consejo de Ministros ukalduranyataki ukakik paraki ma kutir nakirinaka ukachakarabay nyataki ukat sti takap harakiniwa yakasuma unyahanyaw hanaka ukancakauhana irna kasip karakt ukamat sarna kanyanakaw tungka ukakik parak tungka peskan urunak histarasinya patak ukanakampist kolkanaka irtas karaksnao akire kuelap ukacakauhanak patungka urunakatwa ministro salas kupasti ukacakarukut arakine ukamat unyakipanyataki kunhamasas kicawinaka irna kasiski ukanak tukita ukacakansti haniwa hanwal atau haki askicap karakiniti hanukasti takpaca komplejo turistiku kauhawa unyakipaparakine ukamat akiri cumurakiuhana sumasar na kanyauha askipaca kusang kanyapataki. Ichaha hunin sulka suyo chakau hitaro porita panyari pescatuka pescari ukama markat salir hakerak anukaha turista hakeraka pulka panyapatakiwa suma chakau hitarakawa ukatwa hichaha akiri chakau hitarakaha safe travels uka sumaya awimpiwa angkaha surakata yak arhaparak tungka pescari kipa kipka yak atarakasti Huding se reactiva ukawa kicha wimpiwa ukamha hakata para hitaida. Akiri wakicha wimpeja hicha Semana Santa ururagarsti turista hagera karo katoka pajapatakeja walwa irnaga paraki. Pataka pescatunga waranka hila ukama wira basirakawa kusja irnaga paraki. Huding sulka suyo chakau hitanja pescapataka nya ukama. Markat sari hagera karuwa ukachakau hitanja suma chakau hitaraka utharaki. Chume ora kachakau hitana, selva central sata, ukakip karaki, patapampa sulipatau hitana, ukatsa, valle del Mantaro, ukachakau hitana. Aquí resulta suyo chakau hitanja, sapapatagatja markachirinagaja, usitu karipuriwa, turismo, ukaira kawempeja naira kataroja, sartap haraki. Aquí wa maidiri yatiawi, Jorge López Upasti, Hakawina Casata, ministro perterirakiwa. Aliu, Ansasa, Omar Hakayataki, ministro perteriu sasira sa Panyal Hilat Kuyakaraka. Hupasti, Sapapatakat Kimsakal Tukali Markachi Nagati, Kimsiri Wakura Kolera Katuk Hapaneja, Ukapachawa, Yukura Kahariwa Ujas Hapsnateja, Ukaha Mascarilla Sata, Ukara Hariwa Ujas Hapsnateja, Sasir Wasarakida, Ukama Purispati, Urhamas Pasakiri Yatiawi Yatata Panyali. Perú itantayas Geparstati Collanakampi Focachma Anta Daipita. Hierbateros Terminal Chacat San Luis Marcat Pacha. Jorge López Kumar Jakawi Taipit Caracteristi Janesta Sinkarakinoa. Pescatunca % marca Chirinagakiu a COVID-19 Ñancausut Jarka Jasiñatagi. Kimsirip itantawimpi Focap Jarakispa. Ukat Kimsakal Cotunca % Ukar Purisiñapausu Yaskaragitaina. Kaukanagaruti Sintpach Purt Askaraki Uka Chakanakatagi. Yuku Chasiñats Uñanokap Jarakispa.
Kuna pachateh kimsa kalaktunka por ciento, ukar kimsa wa kunu chatanakar por hanyan ukapachan, mascarillo kunaka hanuches haraksnatih. Yati karakin wal hamar kachirinaka idanta winagambisti han pokap karagita inti. Ukat amta nagati hita kayas karagispa kolinta nagarus sin pajas puriskas pau ukam untarakina. Wanagats kanaitan karakino alyatunka warankaniu hanita. Pairip idanta usti katokap karagisfati. Pokajap karagispa ukati at kayo tanagansti kawkanipunis port askarakini ukanegats unya nokas karagispa. Takpacho wanakat, pokat wakunatapane, pokat wakunuchayasiphan ukapachans, unyaki paparakinyaneo, pokat yateker wawanak, yatakanyo tanagar mantaphan yapataki. Beados niyang kausu toktipansti untap karakino. Katuri nagasti utkas kakiragispa ukongkik parakiwa hiwata nagasa. Nia sokta paksinakana. Hichuro nakanst, utharakio, beados ukakasta us, akantas karakio, ukamatapat octubre faxen, walhausun tatanaka utharakispah, ukakik paraki watanakas, utharakispao, ukatakistas kunyaki patas karakio, ukakik paraki, wakichatasip karaktu. Yaha coronavirus sepati unistas kakirakispa, ugatu karhamay unyano kaskaragispaha. Ugatu kataipit risti mait asinis karakinoa. Idanta winagampiha pokachanya. Ugat mayam psiatianis kakinoa akahachurunakana. Upanagasti port apkaragitainoa puertos pesqueros chakanakaru. Ukankik paraki yupaychaño tanagarus port askaragitainoa. Ukamat amtanagampi pokasiñatagi. Murata Hilat Culiacaraca, Semana Santa, Urura Carja, Kunsa, Paitase, Payaris, Asinua, Mutan, Hayate, Paractana, Aruma, Teryamakisa, Kulpunsa, Paitasianis, Asinua, Mutan, Hayate, Tan Hilat Culiacaraca, Walhacha, Cauquitaracara, Hachururacan, Sasinia, Caparacasa, Paractana, Semana Santa, Urura Cara, Kunhaman, Casquisa, Chaulasti, Charina, Capaja, Kunhaskis, Hilat Culiacaraca, Ministerio de la Producción, Ectawita y Pitra, Uparaca, Utasiri, Paraki, Kunhama, Polisa, Paitasias, Pacuracana, Sasina, Akanki, Ukayati, Aweja. Hicha hachurunagasti chauyanagak simpach manqatagaraki ukat producción Ministerio Taipitsti yatiasinipjanua. Kuspach amanchasiri chauyanak manqapjanyani sasinua untapjarakina. Ukamkik paraki marcaujanagasti kuns hilpach mait apjaragitaina ukanagat yatianipjana. Kaukchapirinagati marcaujanagan sintpach mais karagitaina ukatukanagat kanaj apjarakinoa. Chayauhanakan nanakasti laram chauyanak aljapjarak tjam bonito caballa ukamas anchobetanak. Suniu hitanagataki ukamas chumiu hitanagataki yatiapjana istapjanyani. Payas karagispau truchampej seco hanukasti ornoros truch apantapjaraksnaya. Ukamas ceviche sugakichapjaraksna ukatukanagasti verduranakambi. Chumiu hitan capitana sardina ukamas doncellanakay utkaragueja. Ugat aka chauyanagasti hanko chichini karakia. Chamanjas karaki ukamas proteína nakani. Hisa chauyaman anyasti kunatagis kusakataina. Han ukaniyatagis kusakaraki ukamas yaqipanagasti tejes hakata sipjaraki ukatagis aski karakia. Ukamat chamanjap haraksitani hakanyas dagisti aski kapuniniwa. Chanina gasti kun hamagatains ukanak tokat 5 terminales marítimos chakat yatianipjana. Hanko chauyanagasti han hamagiutkit pistapit hamawa. Corbinak pescatunkanki merosti positunkangi. Ukat lenguados haniut karagit sinti hilaya. Soktatunkanki ukamas pescatunkanki. Cabrillag patunka pescani solisakarakia. Producción Ministerio Taipitsti antapjatainoa. Campañas económicas con más nutritivas toquet acá suyun kanais abjaragispa. Hisa hicha semana dagisti amtapjaragiu Producción Ministerio Taipita. Patak soktatunka toneladas chauyanakata. Unte eskaraginiu patak patunka irnakawinakata plataforma nak Taipita. Hisa acá hachurunakatagisti yatiapjarakina chaman sirinakata ukamas kunanagati mankaya dagis utkaragitaina. Yatiaura Campi Saranta Sipcaquiñani Murata Marca Masinaca Carlos Palacios, Jupasti, Ministro de Energía y Minas, Ukama Perirakiwa, Juparu Hichaja, Hiskau Japayani, Sasirua Amta Paraquitaina, Camachi Luraya Uta Taipeu Hitarja, Acción Popular, Poto Taipeu Hitatua, Capachi Lurini Nakaja, Loga Paraquitaina, Pertaui Panja, Hanaski Lurawina Kakiu, Uthi Sasirua Sapre, Ukama Politi y Atata Payani. Tunka Kimsanihis Awinakawa, Haisenya Paraki, Ministro de Energía y Minas Carlos Palacios, Ukamawa Kamachlunita Taipitsti Inokapharaki, Juparuhis Tañatakeja, Akiristi, Acción Popular Ukataipitwa Lokapharakina, Ukamait Awisti Lokarakina, Akirekoto Kamachlurinakan Yatiripa, Elvis Vergara, Ukatsti Mayar Hatawinsti Uterakiwa,
Ministro Palacio Supan Irna Kaipansti, Peru Libre ukakik para kia hakena kampirua, hausa regispana Irna Kanyataki, ukatsta kira kenakasti, haniwa kuspajayat katatap karakitainati, ukakik para ki Irna Kawinakatsa haniwa kuspajahuintap karakitainati. Naira kata hiskawinsti kalakanta tarakiwa, kunihemata kiri ministrusti, Peru Libre ukataipin sekretario Vladimir Sarron, kupampiwa yatichis regispaha. Hil pachasti huparo hiskanyatakisti maitap harakiwa, kunihemati Palacios Ministrosti, yat hatataraki tainawa, ukakik paraki chatantata, hupasti hanchakapatwa, korep sunya nakauhansti irnakarakishpana, hutiri matapibinwa akiri hausain toketsti unyaki papharakini, ukatsti katokapanu kapachansti, Ministro de Energía y Minas hupasti, kamachluring utataypirua sararakinyapa, ukachakana hiskawinakaru haisanyataki. Yati Huracán Saranta Sipcaquiñari Hichaja Eco Taki Huracata Yatjata Pañari fecha 2 Copa Sudamericana Sata Anata Huracata Gilat Guyacaraca Melgar Eco Takiri Caja River Plate Uruguay Suyuta Eco Takiri Gampiwa San Agustín Universidad Nacional Hachea Tecaña Uta Taipiu Gitana Eco Anataya Uto Taipiu Gitanwa Anata Parakina Arequipa Eco Takiri Caja Paiwa Jalanta Yawa Paraki Maidiri Nakasti Haniwa Maisa Jalante o Karakiti Bernardo Cuesta Jupawa Kimsa Atanakarua Hiliri Anata Winwa Jalante Arakina Bukata Kipsti Pakaltunka Kimsa Kalkunik Atanakarua Payiri Anata Winwa Jalante Arakina Tichaja Arequipa Ekota Kirinakaja Kimsa Punto Sata Ukamampi Hewansasa Ankaja Surakampi Anata Wina Hichaja, Jutiri Ururagarja, Racing Club, Argentina Suyutwa, Juparakaja, Ampi, Katok Apkarakini, Aka Kipkap Epa Natanya Uyutaipiu Hitanwa, Anat Apkarakini. Ekota Kiburakata Yapata Sipkakiñari, Hichaja, Bolivia Suyuru Haltua Payari, Cochabamba Marcaru Halanu Payari, Hilat Cuyacaraca, Ayacucho Fútbol Club. Juparacasti, Cuswa Natanja Yati Paraki, Alejandro Apud, Jupawa Cusja Yati Charaki, Hilat Cuyacaraca, Paiwa Jalante Aleo Parakitaina, Payampiwa, Jorge Wilstermann, Ekota Kirina Caroja, Atipsoleva Parakitaina, Hilat Cuyacaraca, Cusawampi, Yatunca Atanacarua, Francisco Duglos, Jupawa Jalante Araquina, Hiliri Anatawina, Ucaruja, Cristian Techera, Pakaltunka Kimsa Kalkuri, Atanakarua Pairi, Anatawinwa, Jalante Arakina, Jutiri, Ururagarja, Ayacucho, Ekota Kirinakaja, Chile, Suyurua, Puta Parakini, Ukachaka, Hitarwa, Hichaja, Everton, Ekota Kirinakapeu, Anata Parakini, Hilat Cuyacaraca, primera etapa Sata, fase de grupos, Hayuka, Anata Wimpiwa, Tuteja Parakini, Hayaya, Parakini, Pa. Koto Ekota Kirinagasa, Perú Bargasata. Murat Hilat Cuyacaraca, Hichaja Yatia Huracampi, Saranta Sipcaquiñani, Ampi, Marina de Guerra del Perú, Paya Payanacarua, Yatata Sipcaraki, con Hamati, Juparaca, Ampi, pasta básica de cocaína Sata, Ukwa Apa Parakisapana, Yakanaka, Luchaya Takiwa, Pucalpa Barcarwa, Yatata Sipcaraki, con Hamapuri Sakiri, Yatiawisti, Akankiwa. Terminal terrestre ukachakanwa katunta yasipharakitaina Cusco Sulcasuyuna, kunapachate hachauto sarakapkano kapachana, akiristi Ayacucho chakatwa hutarakitainaja, Pacalco Macroregión Policial Pechteri Cusco Sulcasuyutha, General Policía Nacional Ucataipita Pedro Villanueva, Upasti Hanancha Nerakiwa, Akire Droga Ucasti Lima Marcarua Patas Faxasina, Katunta Tanakasti, Marina de Guerra del Perú Ucataipinca Parakitainawa, Upanakasti, Samaran Urunakangasipkarakispanwa, Aruskip Harakt Policía Naval Ukachakat, Comandante Corvette Hupampig, Hupak Sarakitu, Akiri Mistura Genagast, Lima Marcaruki Mistuzipkir Sasin, Haniviat Karakint, Cusco Sulcasuyun Kaphatapat. Sapa Marinos Hupanakasti, Kim Sakalko kilos pasta básica de cocaína, Ukanakawa, Epiñanakaparuste Apanip Harakitaina. Hupanakarusti Cusco Sulcasuyutha, Divinkir Ukataipitsti, Yathatayanakarua Apapharaki, Ukatsti Sutinakapasti Imantasip Karakiwa. Kim sa akin nakaruka tuntap haraki polisi nakaha, upanagasti kimiko siya nakawa paparakispana ukakik parakhanap na kanya naka kaysa masisaya markaw haru ukayali sulkasuyuna, ukakatuntawisti ut harakinwa platanero ukachakauhana kaysa pukal pamarkana.
uka epeñanakan setiap kita inawa iri segunda era uka bamputa ukan pisti pataka kilos pasta básica de cocaína ukan akawa inokap hispana ukan setiap hispana tungka pusine semen chakunaka pesca tungka kilone sapamaini pusi sulfato de sodio bolsanaka patungka pescani kilos sapamaini ukakik paraki pa bidones gasolinampi sapamainisti tungka pescani galones ukarekispawa Katunta Tanakana sustena kapasti segunda Wenceslau Cárdenas sohtatungka pakalkun marani Víctor Ciro Pau Cartungkar Kim Satungka marani ukakik paraki Felipe Becerra Rojas Pescatunka Yatungkan marani Policía Nakasti Aski Uhichasti Yathatasip Karaki Kaukiri Organización Criminal Droga Nakat Ukasulkasun Irnakapki Hupanakaru Katuntanyataki Hiwasaraka wakichawi hatuk hilat kuyakaraka akan kiwa no kanchis wakichawi